So, ayun guys, ako muna nag-video. Ayan yung drawing namin. Di pa siya tapos. Axel, videohan mo na ako. Ayun po si Ethan na hindi marunong, na maliit, na basta. Hoy, Ethan. Ethan. Yan. Huwag ka kasi sumugod. Yan na po guys. Pinapabakat po. Tinututok ko kay Kwan eh. Uy! Okay, you can see guys. Ginawa na no. At si Ethan po na maliit na magulo. Like. Ako! Okay na yan. Like, share for part 5 guys. Mag-like na kayo para makuha na matapos na tong videos na to.